ایسا نہیں بولتے میری جان، عمائرہ زرتشا کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ زرتشا بیٹا، شازیہ بھی اب وہاں آ گئی۔ بیٹا اتنا کیوں رو رہی ہو تم؟ شازیہ اب عمائرہ کو ہٹاتی زرتشا کے پاس بیٹھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بغیر پوچھے تمہارا نکاح کر دیا۔ شازیہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چومتی بولی۔ نہیں امی، آپ معافی مت مانگے پلیز، زرتشا سسکیاں لیتی بولی۔ میں اس بات پر نہیں رو رہی، بس لڑکی ہوں نا، ماں سے دور ہونے کا سوچا تو آنسو خود بخود آ گئے۔ زرتشا شازیہ کو زور سے ہگ کرتی اس سے لپٹ گئی۔ بیٹا پھر بھی اگر تمہیں برا لگا تو مجھے معاف کر دینا۔ شازیہ نے دوبارہ اس سے معافی مانگی۔ آپ سب کو بی بی جی بلا رہی ہیں۔ وہاں کا ایک ملازم ان کے کمرے کے پاس آ کر کہنے لگا۔ ہاں آتے ہیں، شازیہ نے اسے بولا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ چلو بیٹا نیچے، شازیہ زرتشا سے کہنے لگی۔ امی پاؤں میں درد ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، زرتشا بولی۔ پکا روگی تو نہ؟ شازیہ نے اسے ماتھے پر کس کرتے کہا۔ نہیں مما، آپ جائیں اور تم دونوں بھی جاؤ، عائشہ کو ہماری ضرورت ہے، اس کی کوئی بہن بھی نہیں، زرتشا عمائرہ اور دانیہ سے بولی۔ وہ تینوں اب نیچے آ گئیں۔ السلام علیکم بیگم۔ ان کے نیچے جاتے ہی زرادن فوراً اوپر آیا۔ مل گیا نا سکون، آ گیا ہوگا چین تمہیں اب؟ زرتشا آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل، سکون تو آ گیا مجھے۔ زرادن نے اب کوئی دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اب اس کا محرم تھا، اس کا زرتشا سے حقیقی رشتہ بن گیا تھا۔ میری جان اتنا روئی کیوں؟ دیکھو تو صحیح، آنکھیں سجا لی ہیں۔ زرادن اس کی آنکھوں کو چھونے لگا۔ زرتشا نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہمت بھی مت کرنا، وہ اس پر بھڑک اٹھی۔ تم نے کیا سمجھا، نکاح کرو گے تو تم میرے قریب آ جاؤ گے؟ نہیں زرادن راجپوت، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم نے میری سب خواہش ختم کر دی، میری زندگی خراب کر دی تم نے۔ زرتشا ساری بھڑاس اس پر نکالنے لگی۔ آخر کیوں نہیں نکالتی، سچ تو کہہ رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے آج وہ اتنی اذیت میں تھی۔ تم نے اپنی زندگی اپنے ہی وجہ سے خراب کی ہے۔ زرادن بھی اس پر چلایا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں وارن کیا تھا نا کہ مجھ سے مت الجھو، لیکن تم نے نہیں مانی۔ زرادن اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے میری لوگوں کے سامنے انسلٹ کی تھی، زرادن بولا۔ اسی کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ اس دن کیا کہا تھا تم نے کہ تم پر مرے میری جوتی؟ زرادن کو اب تک اس کا کہا یاد تھا۔ دیکھو زرتشا، تم نے آج اسی سے شادی کر لی، نکاح ہو گیا ہمارا۔ زرادن ڈھٹائی سے بولا۔ اچھا تو اس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ زرتشا کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ جی ہاں، زرادن بولا۔ یار تم تو اپنی امی پر بالکل نہیں گئی، آنٹی تو تم سے 100 گنا اچھی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں مجھ سے۔ زرادن اب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ کیوں؟ زرادن مذاق کے موڈ میں تھا۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، زرتشا چلائی۔ چلانا مجھے بھی آتا ہے میڈم۔ زرادن نے اٹھ کر فوراً اسے اپنے قریب کیا۔ پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ چلے جاؤ یہاں سے، زرتشا روتی ہوئی بولی۔ زرادن اسے چھوڑ کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ چلے آپی، عائشہ جا رہی ہے، دانیہ زرتشا کو بلانے آئی۔ زرتشا اور دانیہ نیچے آ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، زرتشا اس سے گلے ملی۔ ارے بھائی اتنا کیوں رو رہی ہو، ایک منزل چھوڑ کر دوسری منزل پر تو آ رہی ہوں۔ نذرانہ سب کو روتا دیکھ کر بولی۔ پھر بھی ماں باپ کے گھر سے تو جا رہی ہے نا، شازیہ بولی۔ عائشہ اب نذرانہ کے گھر آ چکی تھی۔ باہر کے سب مہمان چلے گئے تھے، لیکن شازیہ لوگ عائشہ کے ساتھ آ گئے تھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عابد نے زرتشا کی طرف اشارہ کرتے دانیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، دانیہ بولی۔ السلام علیکم، زرادن وہاں آیا۔ وعلیکم السلام، اسے سلام کا جواب دیا سب نے۔ آنٹی وہ میں یہ گفٹ دینا بھول گیا۔ زرادن عابد کو ایک گفٹ باکس دینے لگا۔ وہ سب ساتھ بیٹھے تھے لائن میں۔ بیٹھو بیٹا، فرزانہ نے اس سے کہا۔ آنٹی دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں ابھی، زرادن بولا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، فرزانہ نے اس سے کہا۔ زرادن اب ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چلو بھائی ایک گیم کھیلتے ہیں، عابد سب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔
कौन सा गेम? आबद पूछने लगा। हर पर्ची पर कुछ न कुछ लिखा होगा, वो उसे करना होगा। आबद उन्हें गेम समझाता बोला। वाओ ग्रेट, दानिहा फौरन बोली। ओके तो मुझे एक कॉपी और पेन ला दे, आबिद बोला। ये ले, दानिहा फौरन कॉपी और पेन लेकर आई। आबिद अब पर्चियाँ बनाने लगा। जरादन ने एक नज़र जुर्तशा को देखा जो गुमसुम बैठी अपने हाथों को देखे जा रही थी। चलो भाई अब शुरू करते हैं। आबिद बीच टेबल पर पर्चियों से भरा डब्बा रखता बोला। यार मैं जा रहा हूँ। जरादन उठने लगा। बैठ जाओ यार, अकेले तो हो, तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हारे अम्मी अब्बू भी बाहर हैं और तुम बेफिक्र होकर गेम एंजॉय करो। आबिद ने उसे बैठने को कहा। ओके, लाइन से गेम खेलते हैं। सबसे पहले छोटू तुम उठाओ पर्ची, आबिद दानिहा से कहने लगा। दानिहा ने एक पर्ची निकाली। मुझे कोई शायर सुनाना होगा, दानिहा पर्ची पढ़ती बोली। हरी हरी घास है, दिल बड़ा उदास है, रहते हैं दूर मगर दिल आपके साथ है। दानिहा के शायर सुनाते ही सबने तालियां बजाई। अब बारी थी फरजाना की। मुझे एम से 5 नाम बताने हैं, फरजाना पर्ची पढ़ती बोली। माहिनूर, मायरा, मरियम, मोमिन, मुबीन। उनके फ़ौरन नाम बताने पर भी सबने क्लैप्स की। अब बारी थी नजराना की। मुझे कोई गाना गाना होगा, नजराना शर्माते हुए बोली। मेरे महबूब क़यामत होगी, नजराना शर्मा कर गा रही थी। अम्मी यार पुरानी की पुरानी रहना आप, आबद हंसता हुआ बोला। आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नजराना ने गाने की लाइंस ख़त्म कर ली। अब की बारी थी शाजिया की। मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को हक करना होगा, शाजिया पढ़ने लगी। मेरे पास कोई चीज़ नहीं बल्कि मेरा दिल है और ये दिल जुर्तशा है। शाजिया ने फ़ौरन जाकर जुर्तशा को हक किया। ये मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, मैं इसकी खातिर पूरे जहां को छोड़ सकती हूँ। शाजिया उसे प्यार करती बोली। जुर्तशा भी मासूम बच्चों की तरह उसके सीने में छुप गई। बेशक माँ ही तो होती है जो दुख सुख में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। माँ की गोद में सर रखते ही इंसान एक सुकून भरी दुनिया में चला जाता है और चंद सेकंड ही उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। माँ बाप ही होते हैं जो बिना किसी मतलब के अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर नखरे उठाते हैं, खुद को कम करके अपनी औलाद की हर ज़रूरत पूरी करते हैं। चलो भाई अमायरा, अब जल्दी से तुम पर्ची उठाओ। अब की बारी अमायरा की थी। आबद उससे बोला। मुझे नहीं खेलना ये गेम। अमायरा का मुंह फूला हुआ था, उसने साफ मना कर दिया। क्यों नहीं खेलना बेटा? फरजाना पूछने लगी। ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा, बस आप लोगों को देख रही हूँ, अमायरा बोली। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आबद तुम ही उठा लो पर्ची, आबिद बोला। आबद पर्ची उठाने लगा। मुझे गाना गाना होगा, आबद पर्ची पढ़ते बोला। ये गाना मेरे सबसे फेवरेट इंसान के लिए। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो आंखें बताएं तुझे समझाएं। तू जाने ना, तू जाने ना। आबद जुर्तशा को देखते हुए गाना गाने लगा। जुर्तशा ने गर्दन उठाकर एक नज़र उसे देखकर नज़रें झुका ली। जरादन उसकी हरकतों पर मुट्ठियां भींचकर बैठा गुस्से से तप रहा था। नजराना भी आबद की हरकत देखकर परेशान थी। ओके अब जुर्तशा तुम्हारी बारी। आबद उसके आगे पर्चियों का बॉक्स लिया। आप लोग खेले, मुझे नहीं खेलना। जुर्तशा ने भी खेलने से मना कर दिया। जुर्तशा बच्चे प्लीज, शाजिया ने उससे रिक्वेस्ट की तो जुर्तशा फौरन उठकर पर्ची निकालने लगी। जिंदगी में कभी किसी से बेइंतहा नफरत की है और किससे की है? जुर्तशा ने पर्ची पढ़ी। जरादन उसकी तरफ देख रहा था। बताओ जुर्तशा, किससे करती हो नफरत? आबद उससे पूछने लगा। पहले तो किसी से नहीं करती थी, लेकिन अब बहुत नफरत हो गई है एक शख्स से। वो शख्स मेरे सामने होता है तो मेरा खून जलने लगता है। अगर कत्ल करना गुनाह ना होता तो सबसे पहला मेरा शिकार वो बनता। जुर्तशा गुस्से से शेरनी की तरह धाड़ती बोली। उसकी बात पर वहाँ सब बैठे हैरानी से उसे देखने लगे। क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा? नजराना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जुर्तशा गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी।
ارے آپ لوگ تو ڈر گئے، سوری میں مذاق کر رہی تھی۔ زرتشا نے شازیہ کو دیکھ کر بات بدل لی، کیونکہ شازیہ دکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرا دیا ہمیں تم نے، فرزانہ اسے کھینچتی اپنے پاس بیٹھاتی بولی۔ زرادن اسے دیکھ کر صرف ہلکا سا مسکرائے جا رہا تھا۔ چلو بھائی زرادن، اب تمہاری باری، عابد بولا تو زرادن اپنی سوچ کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ زرادن نے پرچی اٹھائی۔ اپنی زندگی کا سب سے خاص دن بتاؤ۔ زرادن نے پرچی اٹھائی۔ زرادن مسکراتا پرچی پھینک کر سب کی طرف مڑا۔ ویسے تو میں اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کرتا، لیکن چلو بتا دیتا ہوں، زرادن بولا۔ میرا سب سے خاص دن آج ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب کہوں گا تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گے یہ بدتمیزی ہے یا ایسا نہیں کہتے، لیکن میں دل میں باتیں نہیں رکھتا۔ اس کی باتیں سب کو حیران کر رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے خاص دن آج ہے، کیونکہ میں نے جسے چاہا وہ مجھے ملا۔ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو امیر ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، یہ تو ہر چیز خرید لیتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو مزہ محبت کے ملنے پر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔